Hindi pagbalbal lang ang dati ko na eh. Baling kagkita ti ko dito ti balang da. Betsit aja narugit. Data rin balang da na kapsat. Nagmaya ni matupi data. Mabalin mong ipakargo ko ma. Naglagda. Niya mga ata dito eh. Basura da. Nagkit ni sayang. Ni nagmaya ni nagmaya ko. Magswerte di mangalan. Hindi mga makapakpakargo ti kastoy apo ta nagdakkel unay. Nalaunan na ti dakkel nga karton deta. Tapos so kay ti baybayadam. Dato pagipisukan dati ano dati balang da dito eh. Ibalin mo. Sa piso mo dita dati lock na. Ito dati ko dito eh. Dito ibaba ti building na ato yung DJ na aming kasanayak nga magmag na DJ Banger. So nga tatala mapanunot dito eh. Ano da ko mati mapidot nga mabalin ijay nga basi nga banag. Ala pero awan DJ mat nagdakkel. Ijay ti kasanaya nga ko dagiti kapag ipisukan da ito dati charity dagiti marigrigat. So nga nakakandado. Dagiti pagalusan da. Sa mo dagita sapatos nya mga gamit ti balay. Sa sapatos bag, lupot nagando ni nagpintas barbaro ating naramid na siguro. Hindi ka dakkel lang agita basura tinakita ko di. Adati kami dito yung side. Di ngamin ti kadalasan pagpagna ni Titi Banger. Kino gawit kami ti alaga ngamin dito eh. Magkarkarintar kami syempre. Ang kung kando da di alaga, ta nagdiretso da nagawid kin di papang na. Siyak lang tinagawid din so nga nakapagdagas ang nagvideo ita. Pero no kadwakso na kumabalin nga karkarintara nga kamatakso na ta nagkarintar nga magna ano mabalin nga agpidot dita apo ti naibal basura nga mabalin pa lang nga gamit so dito na akong kapsat.